Ang title niya, Be Wise Like a Serpent and Harmless as a Dove. True or false? Okay, first question. Before kita mag-question, okay, everybody, chalk up. Ready na? Okay. Mag-start ako sa pag-atas ng question. Question number 1. True or false? The first bird released by Noah is a crow. Liwat. The first bird released by Noah is a crow. True or false? The time start now. Time. Okay, stop. Show me your board. Show me your board. The correct answer is true. Hindi nyo pag-down inyo nga board samtang wala pa nakadeklara si pastor. Okay, answer 4, correct. Next. Question number 2. Noah is 400 years old when God announced the flood. True or false? Time start now. Time. Stop. Okay. Show me your answer. Your board. The correct answer is true. Okay, false tanan sa langit tanan. Ano daw? Ha? May text na daw, wala text. Aray, dali lang ha. Dumdumon ninyo ang title, Be Wise Like a Serpent and Harmless like as a dove. May mga support ini sa nga teksto dire sa Genesis. Okay. So amo ina nga magsilikit nga be wise like a serpent ato nung naunaon kay siling mo insakto na gid pero mali na gid pero insakto. Okay. Question number 3. Noah and his family entered the ark after the animals. Noah and his family entered the ark after the animals. True or false? Makita sa Genesis chapter 7 verse 1. Time start now. Time. Time stop. Show me your board. The correct answer is false. Kung maglisan ka mo, tandaan nyo ang versikulo, Genesis chapter 7, verse 1. Question. Dove is the fourth bird released by Noah. Pating bala ang ikaapat nga ginbuyan ni Noah. True or false? Time start now. Okay, time's up. Okay. Show me your answer. The answer is true. Hindi ito pating ang ikaapat niya again buyan. Okay. Question number 6. Raven is the fourth bird released by Noah. Ang uwat bala ang ikaapat nga ginbuyan ni Noe. True or false? Time start now. Okay, time. Show me your board. The correct answer is false. Son 1, correct. Son 2, correct. Son 3, correct. Son 4, correct. Okay, amo na gali gusto nila. Bonus. Okay. Number 7. Noah died at the age of 600 years old. True or false? Time start now. Time. Time.
Okay? Show your answer. The correct answer is false. Zone 1, correct. Hindi nyo pag-down inyong pag wala ng pastor na deklarar. Naginiwan mo ninyo. Okay lang. Hindi nyo pag-i-down inyong board kapag wala pa si pastor nang deklarar, okay, zone 1. O pag wala pa na-mention inyong pangalan sa among nga zone, huwag nyo ibaba. Okay. Question. Methuselah is the grandfather of Noah. Time start now. Time's up. Okay, time's up. Show your board. The correct answer is true. Zone 1, correct. Zone 2, correct. Zone 3, correct. Zone 4, correct. Oh, mga alam. Proceed kita mga utod sa identification. Continue yapon ang score. Identification. Mga utod, tama lang ni kasimple ang akong ginimo diri, kag ginilunggo ko lang gid ni siya para nga mas okay na gid. 5 seconds yapon. Okay, dali mo lang siya mga utod. So kumbaga, amo lang ni siya aton, ma'am, amo ning last aton sa Bible quiz no wala na ka Kung sino sa ng champion, siya yung isang champion na yan. Oo. Okay. Sino ang mapalaron, sino yung mga utod sa makakuha sa house and lot. Okay, proceed kita sa identification. For example, matag example. Okay, bonus number 1. Bonus ni. Ang question amo ni. Taga diin si Isaac. Ang correct answer makita sa Genesis chapter 31 verse 18, ang tama nga answer Kanaan. Question number 1. Kadamuon sang kaliwatan ni Jacob. Kadamuon sang kaliwatan ni Jacob. Time start now. Time's up. Okay, time's up. Makita sa Genesis chapter 32 verse 12, naging mention dira ang kadamuon niya mga utod, siling niya baras sang dagat. Question. Ano nga katipan ang ginhimo ni Laban kag Jacob? Ano nga katipan ang ginhimo ni Laban kag ni Jacob? Time start now. Time's up. Okay, time's up. Para hindi na kumalipat, please show me your board. Makita sa Genesis chapter 31 verse 44 to 52, ang kasunduan nga ila ginhimo ni Jacob kag ni Laban. Show your board, please. Sila sa Genesis, friendship. Next question. Edad ni Abraham sang siya napatay? Edad ni Abraham sang siya napatay? Time start now. Time's up. Okay, time's up. Show your board. The correct answer is 175. Okay, last. Mahatag ko mga utod sa medyo dako nga points ang last ang identification. Last. 10 points. Oh. Ayaw ka budlakin na sa inyo eh. Amo na pa last. 10 points. Update ang isang score kay may plus 10 ka mo. Update sa score. Oh, update sa score. Pamatiin niyo, Pastor. Zone 1, 17. Zone 2, 15. Zone 3, 21. Kag ang Zone 4, 18. Okay. 10 points. Pamatiin niyo mayo mga utod. Mari na. Wala kutsing ha. Ihatag ko nga daan ang reference para transparent. Makita sa Genesis chapter 2 verse 11. Oh, wala gid sa may mga anay. Okay. Ang question amo ni. Duta nga may bulawan didto nga nagapalibot ang suba nga pison. Liwaton ko. Duta nga may bulawan nga didto nagapalibot ang suba sang pison. 1 to 10. Multiple choice. Magsige kita multiple choice. Pilian nyo ang may-ari ding answer, ABC. Okay.
First question. Sino ang naghatag sa ngalan nga Isaw? Sino ang naghatag sa ngalan nga Isaw? A. Rebecca. B. Isaac. C. Ang Diyos. D. Rebecca and Isaac. Edad ni Ismael sang siya napatay. Edad ni Ismael sang siya napatay. A. 127. B. 137. C. 147. D. 157. Time start now. Time's up. Please show your board. The correct answer is letter B. Son 1, direct son 2, correct. Son May reference Genesis chapter 25, verse 7-10. So, ang correct. Question. Pila ka tuig ang pagpalagyo ni Jacob? Pila ka tuig ang pagpalagyo ni Jacob? A. 10. B. 15. C. 20. D. 25. Time. Start now. Time's up. Okay, time's up. Show me your board. The correct answer is letter C. 20 katuig. Son 1, ano inyo? C, correct. Son 2, sa last. Son 3, sakto. Son 4, sakto. Okay. Question number A. Dalit na lang mga otod kung sino ang mag-champion. Question. Pila ka bisis gindayaan ni Jacob si Esau? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Time start now. Okay, time's up. Please show your board. The correct answer is letter B. Son 1 and Son 4, correct. Son 2 and Son 3, sakto. Number 9 na, last na rin. Second to the last. Dua na lang. Ah, okay. After sinema, update na rin sa score. So may isa pa ka-question, di ba? Second to the last niya mo. Oh, 1 and 10. Bali, dua pa ka question eh. Pagkatapos mo sa number 9, ma-update us ang score. Oo. Para maka ano ta? Sige. Ayos. Sige. Question number 9. Ang pamangkot, pila ka bises nagbutig si Jacob kay Isaac? Pila ka bises nagbutig si Jacob kay Isaac? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. A. Kaisa. B. Kadua. C. Katatlo. D. Kaapat. Time start now. Time's up. Time's up. Show me your board. Ang tama nga sagot, letter C. Son 2 and Son 4, Okay. sakto. Son 1, Son 3, salakto. Okay. Last question na lang. Bago kita ma-proceed sa last question, mga utod, ma-update kita sa aton nga score. Son 2, 52 ni Pastor. Ito. Ini ang son ko. Kaya kahit may calculator yun. 55, 20, 30, 40, wala 45. 10 ni Pastor, 10, 15, 20, 55. Parehas na sila. 55, Ay, sobra sa. Hindi, kulang ni sana. 10, Hindi, 20, 30, 40, 50, 1. 51. Kami 48 pastor. Ano yun? 48. 10, 20, 30, 40, 48. 48. 48. 48. Oo. Hello, 8.
Uy, uban. Sunto. Zone 1, 52. Zone 2, 55. Zone 3, 51. Zone 4, 40. 48. So, between siya. Sana lang. Kasi may sabat ko sa... Diferensya niya ba yung tatlo? Kaya diferensya niya diya o ano? So, last. Makakatay question. Last question, 20 points? 10 10 points? O, 10, okay. Okay! Marami chance. Update ma'am. Pabalo sila ang ilang mga score kay malas question kita. Nakita ninyo? Updates and score. Ang manihong Zone 1, 52. Zone 2, 55. Zone 3, 51. Zone 4, 48. Last na niya question ang ihang balik sa brother Infante. Ilan ka points ka? So, ang last question mga utod, para makahabol kita, dako nga tsansa, mahatag ako sa 10 points. Example nyo. Example. Zone 4, 48 plus 10. Ano ka mo? 58. May chance sila. Okay. Mag-umag-out sila. Ako magdaog. Or maka-answer. Kung ikaw ang alam na na. Okay ah. Pakita mo si medyo. Sige. Mangita na ta sa medyo Budlay. budlay. Bulong-bulay. Okay, ang budlay, ang budlay. Ang budlay ah. Ari pastor? Pwede ni Koros? Pullman sa daw pa nakatsing na sa question daw wala ka nabasa sa Kasi mo ba? Papilion ta ka pastor? Final. sino ang naghimo sa pila ka bulan ng ulan edad ni Sip sa pagka Aring final. Si pastor yung ipapili ko mga utod. Kag may reference ini sa Genesis. Please. Oo, basta Genesis. Hindi ko lang pagbasahon. Okay. Ang question nga final mga utod sa 10 points. Amo ni pastor no para sigurado? Okay. Question. Pamatian ta sang maayo. Edad ni Seth sa pagkapatay ni Adan. Edad ni Seth sa pagkapatay ni Adan. A. 3 years old and 6 months. B. 13 years old. C. 130 years old. I-busy lang. Time start now. Show me your board. Ang correct answer, letter C. Genesis chapter 5 verse 3. So, thank you sa tanan nga mga kauturan nga nag-participate.